Hello, everyone. Hermanos, ¿cómo están? As we listen to the words of Jesus in Matthew chapter 5, Mientras escuchamos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, we are continuing to talk about the eight seguimos hablando blessings. de las 8 bienaventuranzas. When you look at the eight blessings, it talks about the poor in spirit being blessed, those who mourn being blessed, and so on. Las 8 bienaventuranzas, si las vemos una por una, hablan de los pobres de espíritu, de los que lloran. But when you put all these all together, the source of every blessing is Jesus Christ. Pero si juntamos todas esas enseñanzas, la fuente de toda bendición es Jesucristo. This talks about many different blessings, Aunque se hable de muchas bendiciones, but there is no blessing anywhere outside of Jesus. fuera de Jesús no hay bendición en ningún lugar. All blessings are contained inside of Jesus. Todas las bendiciones están dentro de Jesús. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of Bienaventurados heaven. los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por Blessed heredad. are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. As I read this scripture carefully, I realize that these blessings describe the process of receiving Jesus Christ into one's heart and receiving His grace. Pero al leer detenidamente esta escritura, me doy cuenta de que cuando se habla de bendición es hablando del proceso para recibir a Jesús. What is so amazing is that Jesus explained the heart attitudes, such as being poor in spirit, that are absolutely necessary to receive His grace and the forgiveness of sins. Jesús, al hablar de los pobres de espíritu y de esas actitudes, nos enseña la disposición de corazón indispensable para recibir su gracia y el perdón de los The pecados. most difficult thing for people in spiritual life is, Ahora bien, lo más difícil en la vida de fe es, not only in spiritual life, but the most difficult thing in life no solo en la fe, sino en la vida en general, is governing your own heart. es gobernar el propio corazón. It's easy for a king to govern a nation, Gobernar un país siendo rey es fácil, because no matter what the king says, the people have to follow it. porque cuando el rey da una orden, el pueblo la obedece. However, it is not so simple for people to govern their own hearts. Pero gobernar el propio corazón nunca es algo sencillo. When you look at the final outcome of people's ruin or failure, this all ultimately happens because they could not govern themselves. Y cuando uno analiza el resultado final de las personas que fracasan o se arruinan es porque no pudieron gobernarse a sí mismas. I taught inmates convicted of violent crimes in prisons for a very long time. Yo durante muchos años enseñé a presos de delitos graves en la cárcel. In the beginning, I couldn't really Al understand, principio cuando iba a la cárcel no entendía bien. but after going to the prisons for a year and interacting closely with the inmates, I began to understand something clearly. Pero después de ir durante un año de convivir y tratar con los reclusos, ¿qué llegué I a was able to entender? clearly see what kind of people end up in Pude prison. comprender con claridad qué tipo de personas terminan en la cárcel. What kind of people do you think end up in prison? Según ustedes, ¿qué tipo de personas van a la The cárcel? brutal people, Personas crueles, violent people. violentas. Is it those kinds of people who go to Son prison? esas las que van a la The cárcel. wicked, Malvadas, people who steal. ladrones. Everyone, who among people do not have any violence in their Entre las hearts? personas, ¿quién no tiene en su interior un corazón cruel? Most people do have thoughts of violence or thoughts of La stealing. mayoría de las personas tienen impulsos violentos o deseos de But the robar. characteristic of the people who end up prison is, Entonces, ¿cuál es la característica de las personas que llegan a la if we think cárcel? about it, Si lo pensamos un poco, when people need money, they try to go get money. cuando las personas necesitan dinero, buscan cómo conseguirlo. There are many reasons why people need money. Las razones para necesitar dinero pueden ser My muchas. son needs to go to college, but I don't have enough. Mi hijo tiene que ir a la universidad, pero falta dinero. My wife needs a surgery and I have no money. Mi esposa está gravemente enferma y necesita cirugía, pero no hay When dinero. people are in urgent, desperate financial situations, Cuando se llega a una situación verdaderamente urgente por it dinero, is already too late to learn a skill to go earn money by working at a factory. It's too late. ya es demasiado tarde para aprender un oficio y trabajar en una fábrica para ganar dinero. When they need a large amount of money in a very short amount of time, Cuando se necesita mucho dinero en un periodo muy corto, there is no legitimate way to make a lot of money quickly, no existe un camino seguro para obtener mucho dinero en poco tiempo, unless you find the bar of gold a menos de que alguien encuentre un lingote de or win the oro lottery. o gane la lotería. Maybe that's why so many lottery vendors make a lot of money.
Por eso hay tantos negocios de lotería que ganan dinero. People who need a lot of money quickly often turn to lotteries. Las personas que necesitan dinero rápido suelen inclinarse hacia la lotería. But lotteries are based on probability. Pero la lotería depende de Just because probabilidades. you buy a lottery ticket does not mean you will win. No porque alguien compre un boleto significa que va a ganar. But if you commit robbery, you can get money. Si uno roba, puede obtener dinero. If you commit robbery, there's a risk of being caught. Pero si roba, existe el riesgo de ser atrapado. Even so, there's so many people in the world who are tempted to commit robbery. Aún así, son muchísimas las personas en el mundo que sienten la tentación de robar. Even though many are tempted, very few actually commit robbery. Only a handful do. Sin embargo, aunque muchos sienten la tentación, muy pocos llegan a robar Why do they realmente. feel the urge to commit robbery yet not do it? Entonces, ¿por qué sienten la necesidad de robar y aún así no lo hacen? They know that if they get caught committing robbery, they'll go to prison their whole life suffering, and they're afraid of that, so they don't do it. Porque saben que si los atrapan robando irán a la cárcel y sufrirán toda la vida y ese miedo los detiene. But then, what kind of people actually commit robbery? Pero entonces, ¿qué tipo de personas son las que sí They roban? make meticulous plans. Son personas que hacen planes meticulosos. They think if they plan to commit robbery, Piensan que si roban de esta manera, I will not get caught. no serán I will atrapados, not suffer hardship. no sufrirán consecuencias. That is the kind of thinking they have. Es decir, piensan de esa manera. People who do not know themselves accurately, Las personas que no se conocen a sí mismos con the precisión reason people commit robbery is that y la razón por la que algunos roban es if I do it like this, I'm not going to get caught. porque creen, así no me atraparán. Likewise, who commits fraud? Y la razón por la cual un estafador estafa I can es fool these people. porque piensa, de todas maneras se dejarán They are engañar. confident in their own thinking. Son personas totalmente convencidas de sus propios But in the pensamientos. hearts of most people, Sin embargo, en el corazón de la mayoría de personas, they do not commit robbery, yo no robo, they do not commit adultery, yo no cometo adulterio, they do not steal, yo no hurto, they do not commit fraud, yo no they estafé, have not done evil, yo no hice maldad. but still they have the potential to do evil. Pero la mayoría tiene la posibilidad de hacer el mal. People have the potential to lie, Tienen la posibilidad de mentir, the potential to deceive others, la posibilidad de engañar a otros, the potential to commit wicked sins. la posibilidad de cometer pecados malos. People have these wrong tendencies in their hearts, wanting to rob, wanting to steal. They have these characteristics. Las personas tienen dentro de sí deseos equivocados como robar o asaltar. But because they think that they control themselves well, Pero como creen que se gobiernan bien a sí mismas, they do not fear or worry much about those thoughts. no temen ni se preocupan mucho por esos pensamientos. If there was a large venomous snake in your room, Si en su habitación hubiera una víbora venenosa así de there is grande, a high chance that your children or younger siblings will be bitten and die. la probabilidad de que sus hijos o hermanos mueran mordidos sería muy alta. Would you want to live in a room that has a venomous snake? Of course not. ¿Entrarían a vivir a esa habitación con la víbora? No. You know that if it bites you, there's a high chance you're going to die, so you're going to be afraid and not want to enter. Porque al verla saben que si los muerden morirán y por eso no se atreven a entrar. However, so many people, Pero muchísimas personas, like the venomous snake, como si fuera una víbora they venenosa, ruin themselves. tienen sus pensamientos que lo destruyen. These thoughts that will destroy them and ruin them. They have these kinds of thoughts but are careless about them and just hold them in their hearts. Pensamientos que pueden llevarlos a la ruina y la destrucción y aún así los dejan descuidados dentro de su corazón. They do not try to guard against or block those thoughts from their hearts. Y no intentan vigilarlos ni bloquearlos en su corazón. Because of this, the way people live is Por eso that la forma en la que viven las personas they es hold these thoughts, and when they are led by those thoughts, their lives head towards destruction. que un día, cuando esos pensamientos los atraen, su vida fluye hacia la ruina. And everyone, in our daily lives, there are many different kinds of tools and machines that we use Ahora every bien, day. hermanos, en nuestra vida usamos muchas herramientas y máquinas. Everyone, we use cars frequently, Usamos mucho el automóvil, and appliances such as the TV, refrigerators, AC, and washing machines. usamos televisores, refrigeradores, aires acondicionados, lavadoras y otros aparatos. With a car, we can travel long distances very Con el comfortably. automóvil podemos viajar largas distancias cómodamente. Through the TV, we can access the news from very far Con el away. televisor podemos recibir noticias de lugares muy lejanos. Instead of hand washing our clothes, we can use the washing La machine. lavadora hace rápidamente el trabajo que antes hacíamos a The mano. AC keeps our rooms cool. Y el aire acondicionado refresca nuestra And yes, in habitación. the same way, Pues bien, de la misma manera, just as those devices make our lives more
comfortable and Así blessed, como estos aparatos hacen nuestra vida más bendecida, this is also true with the world of the heart. así también es el mundo del corazón. The poor in El spirit, pobre en espíritu, those who mourn, el que llora, the meek, el manso, those who hunger and thirst for el que tiene righteousness. hambre y sed de justicia. People who have such hearts Las personas que tienen ese corazón live lives that are vastly different from those who do not have such hearts. tienen una vida completamente diferente de las que no lo tienen. I bought my first sedan in 1984. Hermanos, yo compré mi primer automóvil en el año 1984. After buying a car, many aspects of my life changed. Después de comprar el automóvil, hubo varias cosas en mi vida que cambiaron. First of all, the way I dressed changed. Primero, cambió la forma en que me vestía. When I would leave the house in the cold winter, Cuando salía de casa en un invierno frío, when you go outside in the streets, it's so cold, I would wear thermals and also wear a coat on top, and it would still be cold. al salir afuera hacía tanto frío que aunque me pusiera ropa interior térmica o un abrigo tenía frío. But after getting a car, I was able to get through the winters without wearing thermals. Pero después de tener un automóvil, pasé los inviernos sin usar ropa interior térmica. Because when I come down from the apartment, it only takes 1 minute to get to my Porque car. desde mi apartamento hasta el carro era cosa de un minuto. And the car warms Y up el carro quickly. se calienta rápido, ¿verdad? I ride in the warm car and then walk into a building, which takes at most 5 or 10 minutes. Y cuando llegaba a algún edificio, aunque caminara, era como unos 5 o 10 So minutos. there is no reason for me to stand outside in the cold winter for long. Así que no tenía razón para estar mucho tiempo fuera en el The frío way del I invierno. dressed changed. Entonces la ropa cambiaba. Even in the winter, I didn't need thermals. I could dress light. Aunque en pleno invierno podía andar un poco más ligero sin After ropa getting a térmica. car, I have hardly ever worn a coat or heavy outerwear. Después de tener automóvil, casi nunca volví a usar abrigo o cosas así. And that's not all, everyone. Hermanos, no solo es eso. When I went to the Bible study in prisons, I went to the Uijeongbu prison. Cuando iba a estudiar la Biblia en la cárcel, iba a la prisión de Uijeongbu. If I don't drive a car there, it would take 2 or 3 hours to get to Uijeongbu Si no tenía prison. automóvil, llegaba hasta la prisión y tomaba 2 o But 3 through horas. driving my car, it takes 40, 50 En minutes. automóvil se puede llegar en 40 o 50 minutos. There were many benefits that a car gave me. If someone gives me a gift, it's easy to put it in the trunk. I could drive with my wife sitting next to me. It's convenient to take my kids as well. El carro me daba muchas comodidades. El que me daba un regalo era fácil ponerlo en la maletera, podía llevar a mi esposa I al know lado. how nice it is to have a car, an AC, a washing machine, and a refrigerator. Yo sé muy bien que es bueno tener automóvil, aire acondicionado, lavadora, un refrigerador. People who are poor have no appliances at home Una persona pobre que vive en su casa sin ningún aparato versus a person who has a nice car, a big fridge, a nice big AC. Their living itself is y una different. persona que tiene un buen automóvil, refrigerador grande y buenos electrodomésticos es totalmente diferente. Some households are very poor and they don't have anything, maybe just a pot and a kettle and 1 or 2 things. Pero hay hogares tan pobres que no tienen nada, solo una olla y un caldero. This is also true with the world of the heart. Así también es el mundo del Even corazón. though you're the same person, Son la misma persona, even though they are the same people, people who have love in their hearts versus those who don't, it's a huge difference. realmente la misma persona, pero entre el que tiene el amor en el corazón y el que no la tiene hay una diferencia There's a enorme. huge difference between people with patience and those who don't. Entre el que tiene paciencia y el que no tiene hay una diferencia People enorme. with wisdom versus people who don't. Entre el que tiene sabiduría y el que no la People tiene. who have peace versus those who don't. Entre el que tiene paz y el que no la tiene. People with hope and those without hope. Entre el que tiene esperanza y el que no la tiene. When you're going hiking, Cuando ustedes van a hacer montañismo, if you're hiking up a frozen mountain, si van a subir a una montaña, you're going to need shoes. necesitan zapatos You're going to need a lot of different kinds of equipment to go up the mountain. y suben al monte llevando distintos equipos necesarios. You have to bring a rope Uno lleva una lámpara and you bring all kinds of tools for your hike. y hace la subida con muchas herramientas. But people who don't bring anything empty-handedly, it's going to be so hard for them to hike. Pero subir con las manos vacías sin nada es muy, muy difícil. As I've gotten older now, when I read books, I have to use reading glasses. Hermanos, al envejecer, cuando leo libros uso mis lentes. I truly thank God because I still use the same reading glasses I used 20 years Hay ago. algo por lo que estoy muy agradecido a Dios, y es que todavía uso las gafas de lectura que usaba hace 20 años. I only wear glasses when I'm reading the Bible.
Solo uso lentes cuando leo la Biblia. Because presbyopia has come to my eyes very slowly, Porque la presbicia me llegó muy, muy I lentamente. do wear reading glasses, Así que sí, uso gafas de but I lectura, cannot pero express how much of those glasses have really brightened my life. no saben cuánto esas gafas iluminan mi vida. When I go abroad and I have to fill out the immigration card at the airport, I can't see it at all. Si ahora voy al extranjero en el aeropuerto, cuando intento llenar el formulario de entrada, no veo ni una Some letra. countries' letters are printed so tiny that you have to stare at them for En a long algunos países time. las letras son como unos granitos y tengo que mirarlas mucho But rato. when I put on my glasses, I can see clearly right away. Pero cuando me pongo los lentes se ve claro de inmediato. In the same way, there are also many tools for our hearts. Así es, también en nuestro corazón hay muchas The herramientas. people with such tools cannot compare with those who Y don't. la persona que tiene esas herramientas no se puede comparar con el que no lo Foolish people tiene. know how to buy a car, but they do not know how to have peace for their hearts. Los necios saben comprar un automóvil, pero no saben comprar paz en su corazón. They cool their bodies with an AC, but they do not know the joys that cool the heart. Tienen aire acondicionado para refrescar el cuerpo, pero no pueden comprar el gozo que refresca el corazón. So when you go hiking, just as you need to have hiking boots and the proper equipment with you, Así como para subir una montaña se necesitan botas y preparar distintos equipos, and just like you need to have a swimsuit when you swim, o como cuando uno nada tiene que ponerse el traje de you baño, need to have goggles. tienen que tener gafas de And natación, if you have flippers, you can swim much more further y si tiene easily. aletas es mucho más cómodo y puede avanzar con más fuerza y llegar lejos. In that way, what Matthew chapter 5 is telling us El is, sentido de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5 in order to meet Jesus, to come humbly before him, to receive the forgiveness of sins, become one with Jesus, and be born again, es que para encontrarse con Jesús, venir delante de Él con humildad, recibir el perdón de the Bible is pecados, telling us that such hearts are necessary. la Biblia dice que se necesitan estos corazones. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos de ellos es el Blessed reino are de they los which do cielos. hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Today, the scripture says, blessed are the merciful. Hoy la Biblia sigue diciendo, bienaventurados los misericordiosos. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Of the parables of Jesus, the most famous one is the prodigal son. Entre las parábolas de Jesús, una de las más famosas es la del hijo pródigo. The prodigal son left the father's house, lived riotously, and wasted all the wealth. El hijo pródigo dejó la casa de su padre, se fue a un país lejano y desperdició toda One su day, when all his herencia. money was gone, the prodigal son ended up living in a pig pen. Pero un día, cuando se le acabó todo el dinero, terminó viviendo en un chiquero con cerdos. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him. La Biblia dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le And daba. when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? That's how his heart moved. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? When the younger son left the father's house to a faraway Cuando el country, hijo menor dejó la casa del padre y se fue a un país he lejano, thought he could succeed in business, make a lot of money, and live well on his own. pensó que podría hacer buen negocio, ganar But dinero y now vivir he had nothing to perfectamente. eat, nothing to wear, nowhere to sleep, and he became like a pig. Pero terminó sin comida, sin ropa, sin un lugar donde dormir, como un cerdo. And now, no matter how hard he tried and labored, there was no way for him to escape the hunger, the desperation, the cold, from the loneliness, from the isolation. Por más que se esforzaba y por más que intentaba, no había manera de salir del hambre, de la sociedad, de la soledad y del abandono. Do you think he wanted to herd swine in the pig pen? ¿Acaso él quería cuidar cerdos en un chiquero? He wanted a high-paying jobs, make good money, eat well, and Él live hubiera well. querido ir a un lugar donde pagaran bien, recibir un buen salario, comer But things bien. didn't go as he wished. Pero no le salió como él quería. It did not work out. No le salió así. And he tried many different things. Buscó muchas maneras. And now he realized that through his own methods, there was no way he could escape from the hunger and from the death. Y se dio cuenta de que con sus propios métodos no podía salir de esa hambre, de morirse de hambre. Mercy does not mean receiving a reward for something you rightfully did. Hermano, la misericordia no significa recibir una recompensa por hacer algo It justamente. means someone having compassion on you, Significa que alguien se compadece de mí. and unless he helps me, Y si no me ayuda,
My methods cannot free me from this hunger, from dying of hunger, realizing that. Me doy cuenta de que con mi propio método no puedo dejar de morir de hambre. Yes, the younger son tried everything he could, every possible method, but nothing worked. Sí, el hijo menor usó todo tipo de medios para poder sobrevivir. So what did the younger son say? ¿Y qué dijo el hijo And when he menor? came to himself, he said, Y volviendo en sí, dijo, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare? ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? And I perish here with hunger. Y yo aquí perezco de hambre. My father has so many servants with plentiful bread, yet I am dying En here la of casa de mi hunger. padre hay tantos jornaleros con abundancia de pan y yo aquí perezco de He hambre. realized that he was bound to die. Se dio cuenta de que no le quedaba más que morir. Now the younger son wants to go back to his father's house. Ahora el hijo menor quiere ir hacia la casa de su padre. Because in his father's house there is mercy. Porque en la casa del padre hay misericordia. In the father's house there is the father's compassion. En la casa del padre hay compasión. It's not about earning a reward through his rightful labor, No se trata de que él trabaje justamente para recibir pago, but now he had the heart to receive mercy from the sino que father. simplemente nació en él el deseo de recibir misericordia The del younger son padre. headed towards the father's house. El hijo menor va camino a la casa del padre. Yes, going to the father's house to receive Sí, para ir a mercy. la casa del padre y recibir la misericordia He del goes padre. to the father and speaks, Entonces va delante del padre y le dice, Father, I have sinned against heaven and before Padre, he thee, pecado contra el cielo y contra ti. and am no more worthy to be called thy son. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Then the father speaks, Entonces el padre dice, Bring forth the best robe and put it on him. sacad el mejor vestido y vestidle, Put a ring on his y hand. poned un anillo en su mano, Put shoes on his y feet. calzado en sus pies, Kill the fatted calf. y traed el becerro gordo y matadlo, Let us eat and be y merry. comamos y hagamos fiesta. Everyone, everything from the father's house is all from the Hermanos, mercy. todo eso que sale de la casa del padre habla de misericordia. When the father told them to put the best robe on them, they did not talk about how much it Y cost. cuando el padre dijo que le pusieran el mejor vestido, no habló de cuánto costaba. Son, these are my clothes. This one costs $5,000. This one $3,000, $2,000, $1,000, $150, or $5. Which one do you want? Hijo, ese traje cuesta $5,000, ese $3,000, ese $2,000, este 1,000, este 100, este 50, este 5. ¿Cuál How much quieres? money do you have? ¿Cuánto dinero Do tienes? you know how much a fatted calf costs? You know, should we kill a calf or a rabbit or maybe a grasshopper? Oye, ¿sabes cuánto cuesta un becerro gordo? ¿Quieres que matemos el becerro gordo o un conejo o un saltamontes? This shows that when the father killed the fatted calf, he was offering mercy for Es free. decir, hermanos, cuando el padre manda matar el becerro gordo, lo hace gratuitamente por pura This misericordia. is not a wage for your effort. Eso no te lo doy como pago por tu esfuerzo. This is not a wage for your labor. No te lo doy como recompensa por tu Now trabajo. mercy was given. Simplemente estoy mostrando Now what misericordia. is God teaching us? Entonces, ¿qué nos enseña Dios? Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Everyone, the humans, just like the younger son, have no way whatsoever to pay for sins themselves. Hermanos, el ser humano, como el hijo menor, no tiene medio para resolver su pecado pagando But the algo. one thing we can receive from God is mercy. Lo único que el hombre puede recibir de Dios es misericordia. But people don't understand mercy very Pero como well. las personas no conocen bien la And misericordia, what do we learn out in the society? ¿qué aprenden en la sociedad, en este mundo? We learn economics, Aprenden economía, we learn society, aprenden la we sociedad, learn systems. aprenden los sistemas. Oh, if I pay 10,000 won, I could buy that Si building. doy cierta cantidad de dinero, puedo comprar tal cosa. We learn economic logic. Aprenden el sentido económico. But in the Father's house, it is not ruled by economic laws. Pero en la casa del Padre no rigen esas leyes económicas. This suit costs $50,000, Esto traje cuesta $50,000, but I'm going to give it to you for free. pero te lo voy a dar gratis. The cow costs $10,000, El becerro cuesta unos $10,000, but I'm giving it to you for free. pero te lo voy a dar gratuitamente. The ring, everything is free. Mi anillo te lo voy a dar sin ningún Do you know what the costo. Bible is teaching us? ¿Saben qué nos está enseñando la The Biblia? younger son could only starve to death in the pig El pen. hijo menor no tenía más que morirse de hambre entre The los way for him to cerdos. live is to receive the mercy from his father. Y la única manera de vivir era recibir misericordia delante del Padre. Without the father's mercy and grace, there is no way he could receive this. Sin recibir la misericordia y la gracia del Padre no podía That's what obtener the nada. Bible's teaching us.
Eso es lo que la Biblia nos enseña. Washing away our sins as a wage of our hard No work, es que yo limpie mis pecados como pago por haber trabajado duro, blessing us as a payment of our ni hard que work. reciba bendición como recompensa por mi And fidelidad, if you pray all day long, then you can ni go to que vaya al heaven. reino de los cielos por orar mucho cada día. It is not like that. No es así. That's how the world is. El mundo funciona de esa But in manera, the Father's house, we must learn mercy. pero en la casa del Padre hay que aprender misericordia. In the Father's house, mercy is not received through payment, but mercy is freely En given. la casa del Padre no se obtiene misericordia pagando un precio, sino porque el Padre lo concede. Therefore, we must learn Hay mercy, que aprender la misericordia. how to show mercy, ¿Cómo otorgar misericordia? how to receive mercy. ¿Y cómo recibir The misericordia? younger son received great mercy from his father. El hijo menor recibió mucha misericordia delante del The father Padre. showed compassion. El Padre mostró compasión. The father had pity on him. El Padre se compadeció The de father él. felt sorry for him. Es decir, lo miró con compasión. This is the blessing that we receive from God. Esa es la bendición que recibimos delante de Dios. But people don't know mercy or Como las compassion. personas no reconocen la misericordia They ni la think they have to work compasión, hard to be blessed. piensan que deben esforzarse para recibir bendición They have to do well to receive y que deben grace. portarse bien para recibir la gracia. But everyone, the Bible teaches us that those who know mercy and regard mercy are the ones who obtain Pero la mercy. Biblia dice que el que es misericordioso y conoce la misericordia alcanza misericordia. Even if you do not work well, Aunque no hagan bien las cosas, even though you didn't pay. aunque no pagan ningún precio. The younger son did nothing but sin before the El father. hijo menor no tenía nada más que su pecado But delante the del father Padre. gave him Y el mercy. Padre le mostró misericordia. That's why Jesus speaks to us about mercy. Por eso Jesús nos está hablando acerca de la misericordia. I hope that when you come before God, that you will also receive mercy. Deseo que ustedes también, al ir delante de Dios, reciban You must throw misericordia. away the life of trying to be blessed as a wage of your Debemos works. alejarnos de una vida que busca bendición como pago por las I'll obras. see you again next time. Nos veremos en la siguiente hora. Thank you. Please Gracias. take care. Cuídense mucho. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.